Oke guys, balik maning karo channel Nyong IBAIM. Nyongyanyongudurika. Ya, nyong niat arep marani jajan. Tapi mendung. Aduh. Mendung, cok. Masa ya maring wingi ya winane wingi lah gawe lah ono suwe krimis semoga sih kayak gitu ngene kayak cupang ya jatuh jajan tapi bakul cupang itu priwe aja kayak ya mau main di maning aja mendung banget cok anu kepriwe jajal kayak mendungnya bumi aduh uhti iya dalane nanggung pas mobil ya wis bingung laris cepat ya Allah. Priwe jajal ya cok lah dilalang anak ijo iku lho dadi dewek ngenteni orang suwen mendung masalahnya ya kae wabang belok kiri apa iya ini jangan mending ijo nah mendung pertolanan apa Arab jere Arab jere gas pak udan apa ora ke ya mau kabar tapi mendung iya ya wis mulai pritik cok halo ya wis ngembun telapi kelalen orang karo waterproof Andre maning jal mendung banget cok yo lemen jos dah motor acuk banget Jupiter yang lewat kenang apa bisa nang di toing Astagfirullah siapang tadi kudanan kayak nih nang apa ya sabar sedikit pengen lu belum sabar kuning ya pelan-pelan kuningnya pelan-pelan dong tetap
celingak-celinguk perempatan kayak banget sing kue. Semoga sih kutul ya bro, iyalah. Aduh, tambah terus, coba ya. Anginnya gede banget, yang miring-miring. Ngale. Sama kok lah, bisa ada yang masalah. Ya, ada yang urung, ada yang wis. Walau yang ini, perhatian anak. Hutannya gede banget. Semoga ya aja hutan disit. Ini gede ngebut ya. Ngebut. Mantelan maning. Ngeri cok, udaranya lama terus. Bagaimana kepreban? Nah, udah kotor. Mana nggak mantal ya, pintar aja kayak nyong ngenteni kotor apa masalah, gelap maning ya cok, iya, gelap maning kotor, kok disit, wah, gelap maning kotor, iya, odela, tidak, wah. Kita mati kutul. Pan. Armin ngaklak. Aduh, aja kelalen subscribe channel Nyong IBAIM. Nyongyanyongudurika. Sing jelas terlalu madang. Madang apa? Madang segala.